হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা পাবজি ট্রাই করতেছি চিকেন ডিনার চ্যালেঞ্জ। দেখি আমরা চিকেন ডিনার পাই কিনা। লেটস স্টার্ট ইট। इसके चिकन डिनर तो मिलेगा ही मिलेगा।
साला ने मेरी 12 बजा दी।
हेलो। हेलो भाई लोग, तुम लोग किधर है? हेलो। Marked a vehicle.
I got supplies.